बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, क्या हालात हुए ऐसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंतहाई कदम उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं और उन्हें कौन ताकतें रोक रही हैं। दूसरी तरफ किसने रोका है? नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए किन लोगों ने लॉबियाँ कर रहे हैं, खबरें फैला रहे हैं और इन्वेस्टर कौन मैदान में आ चुके हैं और पुराने हुकूमत के कौन से अफसर मुखबर इस वक्त वज़ीर आज़म हुकूमत को सांप की तरह डस रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून ने अचानक जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन का पंडारा बक्स क्यों खोला, उसके पसे पर्दा पाकिस्तानी और गैर मुल्की कौन सी ताकतें हैं, इस पर आपको कुछ मुख्तसर सी हक़ाइक़ बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बहुत सोच समझ कर आखिरी कदम उठाने की कोशिश की है। अहम रहनुमाओं के ने बताया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कुछ लोगों के दोगलापन से तंग आ चुके थे। वो कहते कुछ थे, करते कुछ थे। हर बड़े माफिया को हाथ डालते थे तो उसको मुख्तलिफ रुकावटें डाली जाती थी। निज़ाम इतना बोसीदा था कि ताकतवर बड़े से बड़ी जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, जालसाजी अरबों कमा के भी कानून की गिरफ्त से बच जाता था। इस्लामाबाद की फ़िज़ाएँ और इर्द गिर्द की फ़िज़ाएँ भीगी भीगी खबरें बता रही हैं, महकी चहकी गुफ्तगू हो रही हैं, जैसे चिड़िया चहचहाती है इसी तरह आजकल खबरें भी चहचहा रही हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है, बज़ाहिर तो ऊपर से सब ठीक और अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन असल में हालात कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन करें किसी भी खबर की तो उसके पसे पर्दा हक़ाइक़ मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। कोलो फेल का तादाद याद रखें, जैसे बरसात में पता नहीं चलता कि तेज़ बारिश हो एक सड़क पे तो दूसरी तरफ खुश्क होती है, धूप एक जगह सख्त होती है, दूसरी तरफ बादल आते हैं। और पाकिस्तान की सियासत तो खैर शुरू से ही यही है। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब जो 7 महीने पहले काम करना जा रहे थे, 7 पहले जिस मूड में चले गए थे, एतमाद का वोट लेने, असम्बली तोड़ने, क्या इस किस्म की कहानी फिर शुरू है? क्या अचानक हुकूमत समेत अपोजिशन क्यों नए इलेक्शन की गा रहे हैं, अलार्म रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत की लड़ाई किसने करवाई? और अब टाइम गेन करने के लिए कमेटी कौन बनवा रहा है और वज़ीर आज़म की पीठ पर कौन छुरा घोंपेगा? और अपोजिशन के तकसीम होने के बावजूद भी क्या कोई नताइज निकलेंगे? वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब माफिया के सामने मजीद बेबसी की तस्वीर नहीं बनना चाहते। कल भी उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, माफिया एनआरओ मांगता है, एनआरओ मांगता है। नाज़रीन देख लें, माफिया कोई एक शख्स नहीं होता, माफिया की एक चेन बनती है जिसमें सरकारी अफसर, सियासतदान, सहाफ़ी, वकला और दीगर सारे बन के एक माफिया बनता है, जो लोगों को अपनी मनपसंद काम करवाने पर मजबूर करता है, ब्लैकमेल करता है। लेकिन एक बात वज़ीर आज़म से सवाल ज़रूर बनेगा कि आप माफिया के ख़िलाफ़ कह रहे हैं, तो लेकिन माफिया 3 सालों में कौन से माफिया को आपने ज़ेर किया है? कुछ निशानदेही करनी होगी, कुछ की रुकावट है। हम जानते हैं चंद ब्यूरोक्रेट आपके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है, और वो मुखबर ब्यूरोक्रेट आपके इर्द गिर्द भी और पंजाब के अहम सीटों पर तैनात है। आपकी हर एक्टिविटी नून लीग के पास पहले जाती है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट निज़ाम से भी कोई ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते। यहाँ उनका मुताबिक आम आदमी को लिए कोई भी काम किया जाए उसके समरात नीचे तक पहुँचते ही नहीं हैं, जिससे आम आदमी महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन और फराड का शिकार हो रहा है और फराडिये मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। ताकतवर माफिया, जालसाज, लुटेरे, मुल्की खाना लूटने वाले पहले से ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। एक वज़ीर आज़म हो कि अगर इनको बार बार माफिया का जिक्र कर रहे हैं तो आम शहरी तो कीड़ा मकोड़ा भी नहीं रहा, वो तो इंसाफ के हसूल का तस्वुर भी नहीं इस मुल्क में कर सकता। वज़ीर आज़म की नेक नीति पे शक नहीं, उनकी एफर्ट्स पे शक नहीं, लेकिन उनके टीम के मीर जाफरों को मैं तो कम से कम काफ़ी जानता हूँ। लेकिन हमें क्या, वज़ीर आज़म अगर खुद मुतमईन है तो वो जाने उनका काम, क्योंकि लोगों ने वोट इमरान खान को दिया था और नतीजा भी इमरान खान से मांगेंगे। वज़ीर आज़म का कुछ लोग कहते हैं, ऐसी खबरें भी हैं कि अगले साल इलेक्शन करवा दें और ऐन मुमकिन है कि आने वाले महीनों में भी किसी वक्त कोई बड़ा ऐलान कर दे जिससे सियासी ऐवानों और सियासी जमातों में और अवाम में
हलचल मच जाए, अपोजिशन घबराई हुई अब सेफ एग्रीमेंट मांग रही है कि इस दौरान उनकी कोई गिरफ्तारी ना हो, जबकि चेयरमैन नैब को एक खबर देता चलो बड़ी, इस चेयरमैन नैब को तस्वीर नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म आर्डीनेंस के लिए जिस वज़ीर बंदे को लाना चाह रहे हैं वो सुन के आप भी हैरान होंगे, लेकिन हम वज़ीर आज़म के इंतज़ार करेंगे। सुना है कि वज़ीर आज़म उस शख्स से मुलाकात भी कर चुके हैं। मौजूदा चेयरमैन नैब को तस्वीर नहीं देने का इम्कान जान के ऐसी पल छोड़ी जा रही हैं कि लोगों की तवज्जो उस तरफ हो और काम कोई और डाला जा सके। इसमें अपोजिशन के साथ भी कोई राब्ते फैलाने, इससे पहले वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को कभी सज्जी दिखाकर खब्बी मारी और कभी खब्बी दिखाकर सज्जी मारी की प्लानिंग करते रहे, और कहा जा रहा है यही काम वो चेयरमैन नैब की तस्वीर नहीं देंगे जिनके साथ वो मिलाना चाह रहे हैं, उनसे मुलाकात है, और बार बार ये तस्वीर की खबरें फैलाई जा रही हैं, जबकि इसमें हकीकत नहीं है। वज़ीर आज़म कुछ और अहम तरीन फैसला कर चुके हैं, वो उनकी चॉइस अच्छी है, लेकिन जब तक वो इसका ऐलान नहीं करते उसका नाम लेना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अपोजिशन के मगरमच्छ उसके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि उसने तो वज़ीर आज़म की गलत बात भी नहीं माननी। अगर उस शख्सियत को चेयरमैन नैब बना दिया गया, वो तो करप्शन से नफ़रत करते हैं, सियासी जमातों से नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म का उनका ऐलान करना भी बहुत मुश्किल मरहला है। उन्हें सोचना होगा, वो तो उनके इर्द गिर्द भी अगर कभी करप्शन हो रही है तो अगर उस शख्सियत को चेयरमैन बनाया तो वो किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। हाँ, हमारी बाद इतलात के मुताबिक कुछ जजों से मुख्तलिफ राब्ते किए जा रहे हैं, कुछ जर्नलों से, लेकिन असल गेम बन चुकी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है हुकूमत अगर इस कामयाब हो गई तो इमरान खान आर्डीनेंस के लिए चेयरमैन लाएंगे, और उनका ख्याल है 6 माह इस दौरान गुजर जाएंगे, लेकिन वो शख्सियत साफ सुथरे किरदार की मालक है। इसमें शहबाज शरीफ, जरदारी और बाज़ हुकूमती शख्सियत भी गिरफ्तार हो सकती हैं। ये मेरी इतलात हैं बीइंग ए रिपोर्टर। ताहम असल वज़ीर आज़म का इम्तिहान है कि जिस शख्स को वो लगाना चाह रहे हैं वो लगाएंगे कि नहीं उन्हें। और इसके साथ ही नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है 6 महीने में जो वज़ीर आज़म बहुत अरसे से नहीं कर सके थे, मुख्तलिफ सियासतदान, बड़े सियासतदानों की नाअहली मतवक्को है जो अदालत में ताहीरी हरबे अपना रहे हैं, और इसीलिए मौजूदा नैब चंद लोगों के रेफरेंस जल्दी मुकम्मल करके अदालतों में भेजने लगी हैं, और इस मौके पर एहतसाब अदालतों की तादाद में भी इजाफा किया जा सकता है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन भी जैसे कल खबर दी थी कि इसे सीज़ फायर हो चुका है और वक्ती तौर पर अब इलेक्शन कमीशन तैयार है इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए, इस सिलसिले में वो टेंडर जारी करने का भी कह रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की चाल है, उनकी चालें चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा जाता है नॉट कन्फर्म कि उनकी डोरें लंदन से हिल रही हैं, और लंदन में रहने वाले आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, और जान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस जगह पर बाउंड किया जा रहा है कि वो इस चक्कर में रहें। और अपोजिशन ये तहैया कर चुकी है, आप नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान वो किसी भी सूरत में इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होने देंगे, वज़ीर आज़म को एंगेज करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म जो उनके बारे में कहा जाता है, उनकी एक प्रॉब्लम है, वो जो जल्दी पहले आके चाहे झूठ ही कह दे उसके पीछे लग जाते हैं, हक़ाइक़ मालूम नहीं करते। लेकिन हम वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत बड़ा माफिया बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म हो चुका है। लेकिन माफिया को निशानदेही करना ही नहीं, माफिया की खात्मी भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कहा जा रहा है कि पिंडी की अहम शख्सियत भी इन दोनों बहुत तेज़ हुई है, और वो दोनों बड़ों लोगों को कहते हैं प्यारे बच्चों अच्छे बन जाओ नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। लेकिन ये इस दफ़ा ये भी डबल गेम खेल रहे हैं, क्या वज़ीर आज़म इसमें आते हैं? नहीं। दूसरी तरफ चौधरी फवाद चौधरी फिर शिबली फराज की आपस में इख्तलाफत बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि शिबली फराज ने ये भी कहा जा रहा है कि शिबली साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक अहम मिनिस्टर की करप्शन के बारे में खाती शिबली फराज साहब ने आगाही दी है। ताहम वज़ीर आज़म इस मौके पर किसी ख़ास मकसद का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो किसी भी वक्त बड़ा काम करेंगे। इनके इख्तलाफत टीवी मीडिया पे भी नज़र आते हैं शिबली फराज और फवाद चौधरी के, और बाज़ गुज़रा के बारे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पंजाब की अहम तरीन शख्सियत के बारे में 4 ऐसी फाइलें लिख गई हैं इंफॉर्मेशन की, खुफिया अदारों की रिपोर्टें जिनके में अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम आता है। वो 4 शख्सियत के नाम जब सामने आएंगे तो मिल जाएंगे।
کہا جا رہا ہے کہ اس بات میں بھی کوئی حقیقت اور جھوٹی نہیں، یہ جان کے وزیر اعظم کو لڑانے کے لیے بات پھیلائی گئی تھی کہ علیم خاں چودھری سرور صاحب گورنر پنجاب اور جہانگیر ترین مل کے ایک سیاسی جماعت بنا رہے ہیں، جس کا حقیقت سے میری انفارمیشن کے مطابق کوئی تعلق نہیں، اگر کسی اور کے بعد ہے۔ دوسری جناب اطلاعات ہے کہ نواز شریف کے خلاف برطانیہ میں بڑا پھندا تیار ہونے والا ہے۔ نواز شریف کا معاملہ بچہ سیان علی یو کے نیشنل کرائم ایجنسی تک پہنچ گیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ اس پر کارروائی بھی شروع کر دے، جس سے وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر اعظم نواز شریف خوفزدہ اور بار بار اپنے لابیوں کے بندے کو واپسی کی خبریں فیڈ کروا رہے ہیں، خبریں نہیں دے رہے۔ ایسے میں نواز شریف کو اپنے اوپر عالمی دنیا کے دروازے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تب ہی نواز شریف نے واپسی کے پر تولنے کی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ موجودہ ان کے کچھ قریب جو پچھلے دنوں میں ان کے آج تک مال شال پہ چل رہے تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ کس عہدے سے وہ بستہ ہے، وہ وزیر اعظم کو اکثر آپ ٹی وی پر سابق نواز شریف کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں دلیلیں دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ناظرین، اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان آئے میڈیا میں ان کے لیے خاص ماحول بنایا جائے گا تاکہ ان کے خلاف مقدمات کا بیانیہ بنانے کی کوشش سے پہلے انہیں کوئی ریلیف مل سکے۔ نواز شریف کو بہادر اور انقلابی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ نواز شریف بڑے سمجھدار ہیں۔ جب وہ اپنی لیگل ٹیم سے کہتے ہیں تو وہ انہیں یہی جواب دیتے ہیں کہ میاں صاحب، ان حالات میں آپ کے لیے کوئی مارجن نہیں، آپ اشتہاری ہیں اور عدالتیں بہت دفعہ آپ کو بنا چکی ہیں، آتے سار ہی آپ کی قسمت جیل ہوگی، جبکہ خوش آمدی اور مال کھاؤ اور کماؤ پارٹی انہیں کی ٹی وی میں میڈیا میں گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں۔ نواز شریف اور ان کے زر خرید لوگ اور خصوصاً نواز شریف دور کے رہنے والے سرکاری افسر جو پنجاب اور وفاق میں تعینات ہے، نواز شریف کو موجودہ حکومت کی لمحہ با لمحہ خبریں پہنچا رہے ہیں، کہاں ویک پوائنٹ ہے اور کہاں بہتر ہے، جس پہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وزیر اعظم نے گو ہیڈ دیا تو ایک بڑی میڈیا مہم چلا کے کچھ لوگوں کو گندہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، دباؤ اسی سے حکومت پر بھی دباؤ بڑھایا جائے گا۔ لیکن میاں صاحب مشورہ کر رہے ہیں، جان بوجھ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف اور مولانا پی ڈی ایم کو ایئرپورٹ پر بلایا تھا، پہلے بھی مجھے وہ دغا دے گئے، نہیں آئے، اگر میرے ساتھ اب بھی ہوا تو جیل میں، تو آج کل موسم اچھا نہیں ہے، برسات اور وزیر اعظم کے لیے اس جیل میں جانا مشکل ہے۔ ویسے میاں صاحب ابھی مشورے کے عمل میں ہیں، عین ممکن ہے کہ صرف میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہوں، اس میں حقیقت نہ ہو، لیکن نون لیگ کی اندرونی لڑائی اب تمام حدیں پار کر گئی ہے۔ ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، جونیئر بڑوں کو گالیاں دیتا ہے، بڑا جونیئر کو گالیاں دیتا ہے، یہاں تک کہ مریم نواز نے کہہ دیا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے گناہ میں شامل نہیں ہوں۔ یاد رکھے، انہوں نے اس کو آرمی چیف کو ووٹ دینا گناہ قرار دیا، گناہ، تو کیا ان کی اپنی جماعت اس گناہ کا کفارہ ادا کرے گی؟ اس موقع پر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو زیر بحث لانے میں بھی مریم نواز اور نواز شریف کا میڈیا گروپ کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ اس موقع پر ایک چھوٹے سے ایم این اے کے ذریعے میڈیا میں اور نجی محفلوں میں یہ بات چھوڑی گئی ہے کہ کچھ لوگ مفاہمتی گروپ ہیں اور کچھ مزاحمتی گروپ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ اسائنمنٹ پر ہے اور انہوں نے نواز شریف کی پیٹھ کو چھرا گھونپا ہے، کہا جا رہا ہے۔ اس کا بھی اسکرپٹ لندن میں تیار ہوا تھا اور اس کی پلک جب پاکستان میں تیار کی گئی۔ اس ایم پی اے کے بارے میں اپنے بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس ایم این اے نے پارٹی کے بڑے سینئر ترین رہنما کو دوگلا، جھوٹا اور مخبر کہہ دیا ہے اور اسائنمنٹ پر کہہ دیا، جبکہ شہباز شریف، ایاز صادق، خرم دستگیر، امین مقام، خواجہ آصف، تنویر رانا، تمیر حسین، احسن اقبال، پرویز رشید، مریم اورنگزیب شامل ہیں، اور کاشف عباسی کے پروگرام میں تو ایک ایم این اے نے کہا تھا کہ نواز شریف نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو پارٹی کے لوگ ہیں واپس آ کر ہمیں بتایا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے کبھی بھی باجوہ صاحب کی ملازمت کو غیر مشروع حمایت نہیں کی تھی، لیکن چند لوگوں نے عمران خان نواز شریف کے فیصلے کو ہائی جیک کیا۔ اگر اس ایم این اے کا یہ کہنا ٹھیک ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں، عمران نواز شریف نے جن لوگوں نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو سینکشن ووٹ دیا ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ اصل بات ہے
وہ ایک ڈیل کے تحت گئے تھے اور مریم نہیں جا سکی، جس پر نواز شریف ڈیسپریٹ ہو گئے اور آرمی چیف کو ووٹ ایکسٹینشن، وزیر اعظم پاکستان کو 350 ووٹ پڑتا ہے اور آرمی چیف کو 350، یہ تو ان کی صلاحیت ہے۔ اب یہ جان بوجھ کے آرمی چیف کی ایکسٹینشن چھوٹے موٹے لوگوں کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے تاکہ یہ بات بدنام، اس سے آرمی طاقتور حلقوں کو بھی بلیک میل کیا جا سکے، اور اس کے پیچھے لندن اسکرپٹ ہے اور بیرونی طاقتوں بھی آتا کہا جا رہا ہے کہ آج کل نواز شریف ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ خصوصاً امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور پاکستان کے کچھ انٹرنل طاقتور حلقے بھی انہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، نون لیگ اسی وقت کیوں باجوہ صاحب کی مدت ملازمت کا ایشو اٹھا رہی ہے؟ کہاں سے تاریں ہلائی جا رہی ہیں؟ آنے والے دنوں میں کون سا کٹا کھلے گا، اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، جبکہ وزیر اعظم پاکستان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ نظام میں مافیا مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اور وزیر اعظم سے پھر گزارش ہے، وزیر اعظم پاکستان صاحب، مافیا کی نشاندہی کرنا اور خبریں دینا صحافیوں کا کام ہے، حکومت کا کام ہے۔ مافیا کا خاتمہ ہوگا تو عام زندگی کی حالت زندگی بہتر ہوگی، گڈ گورننس آئے گی، اور پنجاب میں بیڈ گورنر کے جتنے چھکے لگ چکے ہیں، عمران خان صاحب کسی دور میں آج کا یہ ویلاگ سنبھال کے رکھ رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ آپ کو چند لوگوں نے مس گائیڈ کیا، گمراہ کیا اور ارب روپے بنایا۔ بظاہر آپ نے کل بھی کہا ہے جو لوگ حرام کھاتا ہے، کرپشن کرتا ہے، وہ کسی بھی پروفیشن سے ہو، اس کی غیرت چلے جاتی ہے۔ تو آپ کے قریبی لوگ بہت زیادہ حرام کھا رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، خدا را ان کو پہچانے۔ سب سے پہلے احتساب صحافیوں کا کرے، کرپشن کے خاتمے سے ہی سچائی کا علم اور امن کا امن بلند ہوگا۔ کرپشن اور فراڈ اور جعل سازی جاری رہی تو حالات آپ کے بے قابو ہو جائیں گے، اور آپ اس وقت سوچیں گے جب چڑیا چگتے جائیں گی کھیت۔ ناظرین، اپنے ارد گرد رہنے والے کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔